गाँ से समुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखे रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। आपण माने देखुछन्ती विलेज विजन टीवी मो गाँ सब गाँ का भारी सुंदर परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं जज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। श्री भगवान कहिले तुम परी दोष दृष्टि शून्य भक्तंकु एही परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मु पुनर्बार भल भाबरे बुझाई कहिदेबी। ताहा जानी तुमे दुख रूपी संसाररु मुक्त होई जिवो। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। एही विज्ञान सहित ज्ञान हेउछि सकल विद्यार राजा, समस्त गोपनीय रहस्य मानकर राजा, अत्यंत पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फलदायी और धर्ममय। साधना करिपारे एहा अत्यंत सुगम और अविनाशी। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परन्तप अर्जुन, उपरोक्त धर्मरे श्रद्धा रखुनथिबा पुरुष माने मोति प्राप्त न होई मृत्यु रूपक संसार चक्रे घूरी बुलंती। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मो द्वारा अर्थात निराकार परमात्मांक द्वारा एही समस्त विश्व जल द्वारा बरफ परी परिपूर्ण होई रहिछि एवं सकल भूत मो अंतर्गत संकल्पर आधार रे स्थित, किंतु प्रकृतरि मु सेमानंक मध्यरे नाही। न चमस्थानि भूतानि पश्यामि जोगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। सेहि समस्त भूत मोठारे अवस्थित नुहंती, किंतु मोर ईश्वरीय जोग शक्ति देख जे प्राणी मानंकर धारण पोषण कर्ता एवं प्राणी मानंकर सृष्टिकर्ता होई मध्य मोर आत्मा प्रकृतरे प्राणी मानंक मध्यरे अवस्थित नुहे। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। आकाशरु उत्पन्न होइथिबा ओ सर्वत्र विचरण करुथिबा महान वायु जेपरी सर्वदा आकाशर ही अवस्थित रहे। मोर संकल्प द्वारा उत्पन्न होइथिबारु समस्त भूत
ସେହିପରି ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜାଣ। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ଜାନ୍ତେ ମାମେକମ୍ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନସ୍ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କଳ୍ପ ଶେଷରେ ସକଳ ଭୂତ ମୋ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରଚନା କରେ। ପ୍ରକୃତିଂ ସ୍ୱାମବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୂତଗ୍ରାମମିମଂ କୃଚ୍ଛ୍ନା ମାବସଂ ପ୍ରକୃତିର୍ବଶା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବଶତଃ ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂତ ସମୁଦାୟକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନା ଚ ମାଂ ତାନି କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଉଦାସୀନ ବଦାସୀନ ମା ସକ୍ତଂ ତେଷୁ କର୍ମସୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସେସବୁ କର୍ମରେ ଅନାସକ୍ତ ଓ ଉଦାସୀନ ସଦୃଶ ରହିଥିବାରୁ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେସବୁ କର୍ମ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। ମୟ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତିଃ súୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗଦ୍ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚରାଚର ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ହିଁ ସଂସାର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଅବଜାନନ୍ତି ମଂ ମୂଢ଼ା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରଂ ଭାବମଜାନନ୍ତୋ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ମୋର ପରମ ଭବ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୋତେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୋଘାସା ମୋଘ କର୍ମାଣୋ ମୋଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତସଃ ରାକ୍ଷସୀମାସୁରୀଂ ଚୈବ ପ୍ରକୃତିଂ ମୋହିନୀଂ ଶ୍ରିତାଃ। ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ରଖିଥିବା, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ସେହି ଅଜ୍ଞାନମାନେ ରାକ୍ଷସୀ, ଆସୁରୀ ଓ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଧାରଣ କରି ରହନ୍ତି। ମହାତ୍ମାନସ୍ତୁ ମାଂ ପାର୍ଥ ଦୈବୀଂ ପ୍ରକୃତିମାଶ୍ରିତାଃ ଭଜନ୍ତ୍ୟନ୍ୟମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଭୂତାଦିମବ୍ୟୟମ୍। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ କାରଣ ଓ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ଯତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢ଼ବ୍ରତଃ ନମସ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ। ସେହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋର ନାମ ଓ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରି କରି ଏବଂ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ନିରନ୍ତର ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟେ
যজन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम्। अन्य केतेक ज्ञान जोगी मते निर्गुण निराकार ब्रह्म बोली जानी ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भावरे मोर उपासना करती एवं अन्य केतेक जोगी बहु प्रकार अवस्थित मोते अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वरंकु पृथक भावरे उपासना करती। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रो अहमेवाच्या महमग्निरहं हुतम्। मु क्रतु मु यज्ञ मु स्वधा मु औषध मु मंत्र मु घृत मु अग्नि एवं मु ही हवन रूपी क्रिया। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम जदुरेव च। एहि समग्र जगतर धाता अर्थात धारणकर्ता ओ कर्मफल दाता पिता माता पितामह जानिपार योग्य वस्तु पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और चतुर्वेद मध्य मुहि अटे। गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमप्ययम्। मु समस्तंक प्राप्त हेबा योग्य परम धाम समस्तंक भरण पोषण कर्ता समस्तंक स्वामी शुभाशुभ द्रष्टा समस्तंक वासस्थान शरण नेबार योग्य प्रत्युपकार न चाहि हितकारी अटे। समस्तंक उत्पत्ति और प्रलयर हेतु स्थितिर आधार निधान और अविनाशी कारण मध्य मुहि अटे। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मुहि सूर्य रूपरे उताप प्रदान करे वर्षा को आकर्षण करे एवं वर्षा कराए। हे अर्जुन मुहि अमृत एवं मृत्यु सत् असत मध्य मुहि अटे। त्रैविद्यामं सोमपाः पूतपापा यज्ञै दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभोगान्। तीनि वेदर विधान अनुसारी सकाम कर्म करुथिबा तथा यज्ञर सोमरस पान करुथिबा निष्पाप पुरुष माने मोते यज्ञ द्वारा पूजा करी स्वर्ग कामना करती। सेमाने निज पुण्य मानकर फलस्वरूप स्वर्ग लोक को पाई स्वर्गरे दिव्य देवभोग भुंजन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। सेमाने सेहि विशाल स्वर्गलोक भोग करी पुण्य क्षीण होइजिबा परे मृत्युलोक प्राप्त हुअन्ति। एहिपरि स्वर्ग प्राप्तिर साधन रूपक तीनि वेदरे कथित सकाम कर्मर आश्रय नेइथिबा एवं भोग कामना करुथिबा पुरुष माने बारंबार आवागमन प्राप्त हुअन्ति अर्थात पुण्य बलरे स्वर्ग को जाती एवं पुण्य क्षीण होइगले
मृत्यु लोकକୁ फेरी आसନ୍ତି। अनन्याश्चिन्तयन्तो मं जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଜନମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବହନ କରେ। जे अप्यान्य देवता भक्ता जाजन्ते श्रद्धयान्युताः ते आपि मामेव कौन्तेय जाजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ଅବିଧିପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ହୋଇଥାଏ। आहं हिं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ୍ ପିତॄନ୍ ଯାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତାଃ भूतानि जानति भूतेच्छा जानति मज्जानि नो अपि मम। देवता मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने देवता मानंकु पांति, पितृ मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने पितृ मानंकु पांति, भूत प्रेतंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने भूत प्रेतकु पांति एवं मोते पूजा करुथिबा भक्त माने मोते ही पांति। तेणु मोर भक्त मानंकर पुनर्जन्म हुए नाही। पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त्युप्रहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जे केहि भक्त मोते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करती ସେହି शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तंकर प्रेमपूर्वक अर्पित ସେହି पत्र पुष्पादि मु सगुण रूपरे प्रकट होई प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे। जच्करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि ददासि च जतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुमी जहाँ किछि कर्म करुछ, जहाँ किछि भोजन करुछ, जहाँ किछि हवन करुछ, जहाँ किछि दान करुछ एवं जहाँ किछि तप करुछ से सबु मोते अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्त मामुपैस्यसि। एपरि भावरे जेउथिरे समस्त कर्म मोते अर्पण कराଯାଏ ସେହି संन्यास योगरे युक्त चित्त होई फलाशक्ति त्याग पूर्वक समर्पण बुद्धिरे कर्तव्य कर्म कले तुमे शुभाशुभ फल रूपी कर्म बंधनरु मुक्त होइजिब एवं सेथिरु मुक्त होई जाई मोते प्राप्त हेब। समो अहं सर्वभूतेषु
न मेद्यस्व अस्ति न प्रियः जे भजन्ति तु मं भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मु सकल भूतंक ठारे समभावरे व्याप्त। मोर केही अप्रिय नुहंती कि केही प्रिय नुहंती, किंतु जेउ भक्त माने मोते प्रेमरे भजन करती सेमाने मो मध्यरे थांती और मु सेमानंक मध्यरे प्रत्यक्ष प्रकट होइथाए। आपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। जदि कौनसी अतिशय दुराचारी मध्य अनन्य भावरे मोर भक्त होई मते भजन करती तेबे से भी साधु बोली गणा जिबे, कारण से यथार्थ निर्णय करिथांती, अर्थात से भल भावरे निर्णय करि नै थांती जे परमेश्वरंक भजन समान अन्य किछि नाही। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तेणु से शीघ्र धर्मात्मा होई जाती एवं चिरंतन शांति प्राप्त होई जाती। हे अर्जुन, तुमी यह निश्चिंत सत्य बोली जान जे मोर भक्तंकर विनाश हुए नहीं। मां हि पार्थ व्यप्याश्रित्य जे अपि स्युः पापजोनयः स्त्रिय वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि जानति परांगतिं। कारण हे अर्जुन, नारी वैश्य शूद्र तथा नीच जातिर जे केही भी हुअन्तु ना काहेकि सेमाने मध्य मोर शरणापन्न होई परम गति ही प्राप्त हुअन्ति। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। तेणु पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्त माने जे मोर शरणापन्न हेले परम गति प्राप्त हुअन्ति ताहा आउ कोन कहिबा। अतएव तुमे एही सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर प्राप्त होइथिबारु निरंतर मोते ही भजन कर। मन्मना भवम भक्तो मच्चाजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि जुक्तैर्वमात्मानं मत्परायणः। मोर ठारे मन लगाओ, मोर भक्त हुओ, मोर पूजन कर, मोते प्रणाम कर। एपरि भावरे आत्मा को मोर ठारे लगाई मोर परायण हेले तुमे मोते निश्चय प्राप्त हेबो। तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। गाता भारी सुंदर।